سے کیا کہتے ہیں؟ وہ اینکر دی شکل ویکھی سی یار, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, Absolutely not. Absolutely not. इंज कहेगा कि जो साबिक हुक्मरान जो है वो बिछ जाया करते थे और कहते थे कि माई बाप आप ही हैं, तशरीफ लाएं, ये हमारी आवाम नहीं है, ये गाय भैंसे हैं, ये दान डंगर हैं, इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, हमारे पठान को जब आके कुचल दें, जब किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे दहशतगर्द कह दें, जब हमारे वो अफगानिस्तान के भाइयों के साथ हमें लड़वा दें और फिर उसके बाद ईरान के साथ लड़वा दें, जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, हम कमज़ोर होंगे, तो अमेरिका बहादुर साहब फिर अमन के लिए तशरीफ़ लाएगा और फिर जब वो आपको चुन चुन के मारेगा तो वो अमेरिका विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाईजान तासो पख्तून दे या पंजाबियान दे ना, वो तुमसे पूछेगा कि हाथ कैसे बांधते हो, तुम्हारा मसलक क्या है। तो मैं समझता हूँ ये जो 70 सालों से ये कौम तलाश कर रही थी कि यार हम भूखे हैं, प्यासे हैं, घास खाने को तैयार है लेकिन बेगैरत होकर मरने को तैयार नहीं है, जो एक 3 साल से हमें एक गुस्सा था ना इस गवर्नमेंट पे कि यार डिलीवर क्यों नहीं कर रही। मैं कहता हूँ महंगाई और इट डजंट मैटर्स, महंगाई होती है, कौमों पे अरूज व ज़वाल आते हैं, लेकिन कौमों की पहचान गैरतमंद होना होता है। आज पाकिस्तान को उसकी गैरत वापस मिली है। मुझे आज भी 3 साल पहले शहरियार अफरीदी की मौजूदगी में जब मैंने खिताब किया था पठानों से, तो मैंने तब यही बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी रीडिफाइंड। अमेरिका को, भारत को, बाकी रियासतों को जो आप कहते हैं जी दोस्त बनाएंगे, भाई बना लो, बाप ना बनाओ। देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है कि आप लोगों ने उन्हें शट अप कॉल दी है कि जनाब अब मज़ीद हम आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके बूट पॉलिश नहीं करेंगे, अब हम मज़ीद आपके चरणों में नहीं बैठेंगे। उस वक़्त एम.एल. कांसी को जब यहाँ से उठा के लेके गए थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तानी $20 के पीछे अपनी माँ बेचने को तैयार होते हैं, लेकिन अब ये आएँ तो हम इन्हें बताएंगे कि जनाब अब तुम लोग दुनिया के ताजो तख्त हुकूमत लेके आ जाओ, हम जूते की नोक पे रखेंगे। अब पाकिस्तान वापस उरूज की तरफ जा रहा है, अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, अब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मजलूम लोगों के दुखों का मदावा बनेगा। ये वापस उड़ान की तरफ आ रहे हैं। इट माइट टेक सम टाइम बट पीपल विल सी कि पाकिस्तान विल प्रॉस्परस इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ये बोल्ड स्टेप लिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जब गैरत जंग आलूद हो जाती है ना तो फिर तलवारें जो हैं वो रक्स करने के काम आती हैं अंग्रेज़ों के आगे, औरत और शराब के ऊपर। और यही कुछ अभी उम्मत मुस्लिमा की तमाम लीडरशिप कर रही है। वो इजराइल की फेवर में बोलना शुरू हो गए, वो लोग पैलेस्टाइन को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए, वो लोग कश्मीर को नज़रअंदाज करना शुरू हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का जो ये बोल्ड स्टेप है ये उम्मत को आज़ादी और हुर्रियत की एक नई नवीद सुना रहा है, ये उम्मत को दोबारा बेदार कर रहा है, ये उम्मत को दोबारा मुत्तहिद कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो स्टेप है ये उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुसलमान अपने हुक्मरानों का गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि भाईजान, जब पाकिस्तान जैसे एक गरीब, पाकिस्तान जैसे एक मकरूज मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है और अवाम जो उसके मुखालिफ रही, इवन मैं उसके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के डिसओन करता रहा और अगेंस्ट रहा, लेकिन जो बात अच्छी है भाई वो मस्ट अप्रिशिएट कि भाई ये मामला तो मेरे मुल्क का मामला है। वो जो भी है हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं लेकिन वो वज़ीर आज़म मेरे मुल्क का है, मेरा वज़ीर आज़म है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कम अज़ कम पर्ची पे देख के पढ़ता नहीं है, कम अज़ कम अमरीकी सदर के सामने बैठता है तो पाँव पे पाँव रख के बैठता है। हमारे लिए यही खुशी होती है कि कम अज़ कम आप इज़्ज़तदार तरीके से मिलते हैं, कम अज़ कम आप आंख में आंख डाल के बात करते हैं, कम अज़ कम आप उसे जाके कहते हैं कि जनाब मैं उल्लू के पट्टो तुम लोगों से कर्जा लेने नहीं आया मैं तुम लोगों से भीख मांगने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का दिल सीना चौड़ा हो जाता है, हमें अपने ज़ख्म भूल जाते हैं, हमारे अपने ऊपर किए जाने वाले मज़ालिम भूल जाते हैं कि यार नहीं, मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है ना, बट दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। अच्छा ये बताएं, कभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, कभी उन्हीं के लिए अड्डे मांगता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इनकी 2 नंबर लोगों की दोगली पॉलिसी है। मैं कहता हूँ इस वक्त बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान के पास। अमेरिका की फौजें इससे पहले कि वहाँ से निकलें उन हरामजादों की दुम पे पाँव रखो, नेटो सप्लाई को बंद करो। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान के आप डॉक्टर आफिया का मुतालबा कर सकते हैं अभी तो वैसे भी। और दूसरी बात, अब ये जाएंगे, ये पिट्ठू जो हैं ये जाके इंडिया से अड्डे मांगेंगे कि जनाब हमें अफगानिस्तान जाने दो, और जब इंडिया इन्हें
इग्नोर करेगा तो इंडिया की कोई से नहीं रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपको पता है अगवानी जो हाल हिंदुओं को करेंगे ना, यहाँ पर तो बड़ी दुनिया उन्हें रोके रखती थी कि नहीं यार इस्लाम का मामला है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है तो लिहाज करो। उस वक़्त अगवानियों ने लिहाज नहीं करना, फिर जनाब उन्होंने नहीं पूछना कि तुम कौन हो क्या नहीं हो। उन लोगों ने जब वहाँ जाके फटना है ना, फिर दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों ने किस कौम के साथ जाके पंगा लिया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सुपर पावरों के गुरूर को खाक में रौंदा था। इन लोगों ने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में तकसीम करके परे मारा था। तुम लोग तो किसी थाली में नहीं आते। ये लोग तो मतलब इंडियन आर्मी, आपको पता है जब उन्हें बॉर्डर पे भेजा जाता है तो शराब पिला के भेजा जाता है कि कहीं इनके जहन में मौत का खौफ ना आए। और पाकिस्तानी फौज नारे तकबीर, बस ये उनके लिए दाना पानी होता है, ये उनके लिए खाना होता है, ये उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी यही होता है, अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदों के लिए भी यही होता है। लिहाजा अब अमेरिका ने जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ऊपर जुल्म रवा रखा, हमारे पश्तून पंजाबी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनाने की कोशिश की, हमारे सेक्टेरियनिज्म फैलाने की सीपेक शुरू हो रहा था और जहाँ से ख़त्म हो रहा था गवादर और खुंजराब, गिलगित एंड बलोचिस्तान, वहाँ फिरका वारियत को फैलाने की कोशिश की गई। अमेरिका बुरी तरह अपने नैरेटिव में नाकाम हो गया और जो थोड़ा बहुत उनकी कामयाबी थी भी वो अभी उन्हीं के गले में पड़ेगी इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CIA के चीफ से भी मिलने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सेकंड पर्सन से नहीं मिलूंगा, इस हवाले से क्या कहें? देखें, हर रियासत के एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर शायद ये मियाँ साहब होते या कोई और साहब होते, सिंध वाले हजरत साहब होते, तो जनाब वो खुशी खुशी मिलते। और दुनिया तरसती है CIA के चीफ के पीछे भागते भागते। यहाँ एक गैरतमंदाना स्टेप लिया गया कि जनाब आपके बराबर के यहाँ हमारे ISI के चीफ हैं, उनके पास फुर्सत हुई तो आके आपसे मिल लेंगे, आप उनके पास चले जाएं। अदरवाइज़ वो जहाँ जहाँ गया, हमारे सुनने में यही आया कि उनसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाज़त लें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। उसे मुँह की खानी पड़ी। और एक और भी बात बताऊँ, हमारे मुल्क के एक सीनियर पर्सनैलिटी से ये कहा गया कि जनाब आप खान साहब को कन्विंस करें कि अड्डे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपने कहा है कि हम उस अड्डों को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन पे बमबारी करेंगे आप, उसके अलावा कुछ करेंगे तो हम रोक देंगे आपको। तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान हमारे साथ हमारे गिरबान में आ गया है और पाकिस्तान जान चुका है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका ने खुद लॉन्च किया था और मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के फिर वहाँ से दहशतगर्दी करवाते थे, फिर अमन की आशा का राब अलाप के अमन के खाते में आके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाता था, उनकी मईशत को रोंदा जाता था। जिन जिन लोगों ने एक इस्लामिक करेंसी की बात की, इस्लामिक रूल ऑफ लॉ की बात की, उन तमाम लोगों की हुकूमतों को रोंदा गया, उन्हें कंट्रोवर्सीज का शिकार किया गया। लेकिन अब उनके ताबूत में अगर आखिरी कील है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर CIA को जो अड्डे देने से इनकार कर दिया, उस हवाले से क्या कहते हैं? वो एंकर दी शक्ल वेखी सी यार, ओनू यकीन नहीं आ रहा सी कि पाकिस्तान दा वज़ीर-ए-आज़म सानू ना भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, Absolutely not. Absolutely not. इंज कहेगा कि जो साबिक हुक्मरान जो है वो बिछ जाया करते थे और कहते थे कि माई बाप आप ही हैं, तशरीफ लाएं, ये हमारी आवाम नहीं है, ये गाय भैंसे हैं, ये दान डंगर हैं, इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, हमारे पठान को जब आके कुचल दें, जब किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करके उसे दहशतगर्द कह दें, जब हमारे वो अफगानिस्तान के भाइयों के साथ हमें लड़वा दें और फिर उसके बाद ईरान के साथ लड़वा दें, जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, हम कमज़ोर होंगे तो अमेरिका बहादुर साहब फिर अमन के लिए तशरीफ़ लाएगा और फिर जब वो आपको चुन चुन के मारेगा तो वो अमेरिका विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाईजान तासु पख्तून दे या पंजाबियान दे, ना वो तुमसे पूछेगा कि हाथ कैसे बांधते हो, तुम्हारा मसलक क्या है। तो मैं समझता हूँ ये जो 70 सालों से ये कौम तलाश कर रही थी कि यार हम भूखे हैं, प्यासे हैं, घास खाने को तैयार है लेकिन बेगैरत होकर मरने को तैयार नहीं है, जो एक 3 साल से हमें एक गुस्सा था ना इस गवर्नमेंट पे कि यार डिलीवर क्यों नहीं कर रही। मैं कहता हूँ महंगाई और इट डजंट मैटर्स, महंगाई होती है, कौमों पे अरूज व ज़वाल आते हैं, लेकिन कौमों की पहचान गैरतमंद होना होता है। आज पाकिस्तान को उसकी गैरत वापस मिली है। मुझे आज भी 3 साल पहले शहरियार अफरीदी की मौजूदगी में जब मैंने खिताब किया था पठानों से, तो मैंने तब यही बात की थी कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी रीडिफाइंड। अमेरिका को, भारत को, बाकी रियासतों को जो आप कहते हैं जी दोस्त बनाएंगे, भाई बना लो, बाप ना बनाओ। देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप।
اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بہترین فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں شٹ اپ کال دی ہے کہ جناب اب مزید ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے, اب ہم مزید آپ کے بوٹ پالش نہیں کریں گے, اب ہم مزید آپ کے چرنوں میں نہیں بیٹھیں گے. اس وقت ایم ایل کانسی کو جب یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستانی $20 کے پیچھے اپنی ماں بیچنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن اب یہ آئیں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ جناب اب تم لوگ دنیا کے تاج و تخت و حکومت لے کے آ جاؤ, ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اب پاکستان واپس عروج کی طرف جا رہا ہے, اب پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا, اب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان امت مسلمہ کے مظلوم لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنے گا. یہ واپس اڑان کی طرف آ رہے ہیں. اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم بٹ پیپل ول سی کہ پاکستان ول پراسپرس انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ بولڈ سٹیپ لیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جاتی ہے نا تو پھر تلواریں جو ہیں وہ رقص کرنے کے کام آتی ہیں انگریزوں کے آگے, عورت اور شراب کے اوپر. اور یہی کچھ ابھی امت مسلمہ کی تمام لیڈرشپ کر رہی ہے. وہ اسرائیل کی فیور میں بولنا شروع ہو گئے, وہ لوگ پیلسٹائن کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے, وہ لوگ کشمیر کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے. اس وقت پاکستان کا جو یہ بولڈ سٹیپ ہے یہ امت کو آزادی اور حریت کی ایک نئی نوید سنا رہا ہے. یہ امت کو دوبارہ بیدار کر رہا ہے, یہ امت کو دوبارہ متحد کر رہا ہے. یہ پاکستان کا جو سٹیپ ہے یہ امت مسلمہ کے تمام مسلمان اپنے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان, جب پاکستان جیسے ایک غریب, پاکستان جیسے ایک مقروض ملک کا وزیر اعظم اتنا بولڈ سٹیپ لے سکتا ہے اور عوام جو اس کے مخالف رہی, ایون میں اس کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کو ڈس اون کرتا رہا اور اگینسٹ رہا, لیکن جو بات اچھی ہے بھائی ون مسٹ اپریشیٹ کہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ملک کا معاملہ ہے. وہ جو بھی ہے ہمارے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں لیکن وہ وزیر اعظم میرے ملک کا ہے, میرا وزیر اعظم ہے, وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے. کم از کم پرچی پہ دیکھ کے پڑھتا نہیں ہے, کم از کم امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھتا ہے. ہمارے لیے یہی خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم آپ عزت دار طریقے سے ملتے ہیں, کم از کم آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, کم از کم آپ اسے جا کے کہتے ہیں کہ جناب میں الو کے پٹھو تم لوگوں سے قرضہ لینے نہیں آیا, میں تم لوگوں سے بھیک مانگنے نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کا دل سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, ہمیں اپنے زخم بھول جاتے ہیں, ہمیں اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم بھول جاتے ہیں کہ یار نہیں میرا ملک ترقی کر رہا ہے نا, بٹ دس از مور دین انف فار می. اچھا یہ بتائیں, کبھی امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے, کبھی انہی کے لیے اڈے مانگتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی 2 نمبر لوگوں کی دوغلی پالیسی ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بہترین ٹائم ہے پاکستان کے پاس. امریکہ کی فوجیں اس سے پہلے کہ وہاں سے نکلیں ان حرامزادوں کی دم پہ پاؤں رکھو, نیٹو سپلائی کو بند کرو. اٹس دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان کہ آپ ڈاکٹر عافیہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں ابھی تو ویسے بھی. اور دوسری بات, اب یہ جائیں گے, یہ پٹھو جو ہیں یہ جا کے انڈیا سے اڈے مانگیں گے کہ جناب ہمیں افغانستان جانے دو, اور جب انڈیا انہیں اگنور کرے گا تو انڈیا کی کوئی سے نہیں رہے گی انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اور اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے افغانی جو حال ہندوؤں کو کریں گے نا, یہاں پر تو بڑی دنیا انہیں روکے رکھتی تھی کہ نہیں یار اسلام کا معاملہ ہے, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو لحاظ کرو. اس وقت افغانیوں نے لحاظ نہیں کرنا, پھر جناب انہوں نے نہیں پوچھنا کہ تم کون ہو کیا نہیں ہو. ان لوگوں نے جب وہاں جا کے پھٹنا ہے نا پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے کس قوم کے ساتھ جا کے پنگا لیا. ان لوگوں نے بڑی بڑی سپر پاوروں کے غرور کو خاک میں روندا تھا, ان لوگوں نے رشیا کو توڑ کے ترکمانستان, تاجکستان, قزاقستان, کرغزستان, ازبکستان میں تقسیم کر کے پرے مارا تھا. تم لوگ تو کسی تھالی میں نہیں آتے. یہ لوگ تو مطلب انڈین آرمی آپ کو پتہ ہے جب انہیں بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے تو شراب پلا کے بھیجا جاتا ہے کہ کہیں ان کے ذہن میں موت کا خوف نہ ہے, اور پاکستانی فوج نعرہ تکبیر, بس یہ ان کے لیے دانا پانی ہوتا ہے, یہ ان کے لیے کھانا ہوتا ہے, یہ ان کے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے. اور پاکستانی عوام کے لیے بھی یہی ہوتا ہے, افغانستان میں لڑنے والے مجاہدوں کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. لہٰذا اب امریکہ نے جو پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کے اوپر ظلم روا رکھا, ہمارے پشتون پنجابی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنانے کی کوشش کی, ہمارے سیکٹیرینزم پھیلانے کی سی پیک شروع ہو رہا تھا, اور جہاں سے ختم ہو رہا تھا گوادر اور خنجراب, گلگت اینڈ بلوچستان, وہاں فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی. امریکہ بری طرح اپنے نیریٹو میں ناکام ہو گیا, اور جو تھوڑا بہت ان کی کامیابی تھی بھی وہ ابھی انہی کے گلے میں پڑے گی انشاءاللہ. وزیر اعظم عمران خان نے CIA کی چیف سے بھی ملنے سے انکار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں کسی سیکنڈ پرسن سے نہیں ملوں گا, اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں ہر ریاست کے ایک سیٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں. اگر شاید یہ میاں صاحب ہوتے یا کوئی اور صاحب ہوتے, سندھ والے حضرت صاحب ہوتے,
تو جناب وہ خوشی خوشی ملتے اور دنیا ترستی ہے CIA کے چیف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. یہاں ایک غیرت مندانہ سٹیپ لیا گیا کہ جناب آپ کے برابر کے یہاں ہمارے ISI کے چیف ہیں, ان کے پاس فرصت ہوئی تو آ کے آپ سے مل لیں گے, آپ ان کے پاس چلے جائیں. ادروائز وہ جہاں جہاں گیا ہمارے سننے میں یہی آیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹر آفس سے اجازت لیں, پھر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. اسے منہ کی کھانی پڑی. اور ایک اور بھی بات بتاؤں, ہمارے ملک کے ایک سینئر پرسنالٹی سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ خان صاحب کو کنونس کریں کہ اڈے دیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے میری. وہ شرط یہ ہے کہ جس آرگنائزیشن کے خلاف آپ نے کہا ہے کہ ہم اس اڈوں کو استعمال کریں گے, صرف اس آرگنائزیشن پہ بمباری کریں گے آپ, اس کے علاوہ کچھ کریں گے تو ہم روک دیں گے آپ کو. تو امریکہ پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب پاکستان ہمارے ساتھ ہمارے گربان میں آ گیا ہے, اور پاکستان جان چکا ہے کہ یہ وہی آرگنائزیشن ہے جسے امریکہ نے خود لانچ کیا تھا, اور مختلف ملکوں میں بھیج کے پھر وہاں سے دہشت گردی کرواتے تھے, پھر امن کی آشا کا الاپ کے امن کے کھاتے میں آ کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا, ان کی معیشت کو روندا جاتا تھا. جن جن لوگوں نے ایک اسلامک کرنسی کی بات کی, وہ اسلامک رول آف لا کی بات کی, ان تمام لوگوں کی حکومتوں کو روندا گیا, انہیں کنٹروورسیز کا شکار کیا گیا. لیکن اب ان کے تابوت میں اگر آخری کیل ہے تو میرے خیال پاکستان ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وزیر اعظم عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر CIA کو جو اڈے دینے سے انکار کر دیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ اینکر دی شکل ویکھی سی یار, انہوں یقین نہیں آ رہا سی کہ پاکستان دا وزیر اعظم سانو نا بھی نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, Absolutely not. Absolutely not. انج کہے گا کہ جو سابق حکمران جو ہیں وہ بچ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مائی باپ آپ ہی ہیں, تشریف لائیں, یہ ہماری عوام نہیں ہے, یہ گائے بھینسیں ہیں, یہ دان ڈنگر ہیں, ان کے اوپر چڑھائی کر دیں, ہمارے پٹھان کو جب آ کے کچل دیں, جب کسی کے اوپر ڈرون سٹرائک کر کے اسے دہشت گرد کہہ دیں, جب ہمارے وہ افغانستان کے بھائیوں کے ساتھ ہمیں لڑوا دیں, اور پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ لڑوا دیں, جب مسلمان آپس میں لڑیں گے, ہم کمزور ہوں گے, تو امریکہ بہادر صاحب پھر امن کے لیے تشریف لائے گا, اور پھر جب وہ آپ کو چن چن کے مارے گا تو وہ امریکہ ول نیور آسک یو اے کویسچن کہ بھائی جان تاسو پختون دے یا پنجابیان دے, نہ وہ تم سے پوچھے گا کہ ہاتھ کیسے باندھتے ہو, تمہارا مسلک کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 70 سالوں سے یہ قوم تلاش کر رہی تھی کہ یار ہم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, گھاس کھانے کو تیار ہیں, لیکن بغیرت ہو کے مرنے کو تیار نہیں ہے, جو ایک 3 سال سے ہمیں ایک غصہ تھا نا اس گورنمنٹ پہ کہ یار ڈیلیور کیوں نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں مہنگائی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹرس, مہنگائی ہوتی ہے, قوموں پہ عروج و زوال آتے ہیں, لیکن قوموں کی پہچان غیرت مند ہونا ہوتا ہے. آج پاکستان کو اس کی غیرت واپس ملی ہے. مجھے آج بھی 3 سال پہلے شہریار افریدی کی موجودگی میں جب میں نے خطاب کیا تھا پٹھانوں سے, تو میں نے تب یہی بات کی تھی کہ فورن پالیسی شوڈ بی ری ڈیفائنڈ. امریکہ کو, بھارت کو, باقی ریاستوں کو جو آپ کہتے ہیں جی دوست بنائیں گے, بھائی بنا لو, باپ نہ بناؤ. دیر از ہیل لاٹ آف ڈفرنس بٹوین بھائی اینڈ باپ. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بہترین فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں شٹ اپ کال دی ہے کہ جناب اب مزید ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے, اب ہم مزید آپ کے بوٹ پالش نہیں کریں گے, اب ہم مزید آپ کے چرنوں میں نہیں بیٹھیں گے. اس وقت ایمل کانسی کو جب یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستانی $20 کے پیچھے اپنی ماں بیچنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن اب یہ آئیں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ جناب اب تم لوگ دنیا کے تاج و تخت و حکومت لے کے آ جاؤ, ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اب پاکستان واپس عروج کی طرف جا رہا ہے, اب پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا, اب پاکستان کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان امت مسلمہ کہ مظلوم لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنے گا. یہ واپس اڑان کی طرف آ رہے ہیں, اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم, بٹ پیپل ول سی کہ پاکستان ول پراسپرس انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ بولڈ سٹیپ لیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جاتی ہے نا تو پھر تلواریں جو ہیں وہ رقص کرنے کے کام آتی ہیں انگریزوں کے آگے, عورت اور شراب کے اوپر. اور یہی کچھ ابھی امت مسلمہ کی تمام لیڈرشپ کر رہی ہے. وہ اسرائیل کی فیور میں بولنا شروع ہو گئے, وہ لوگ پیلسٹائن کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے, وہ لوگ کشمیر کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئے. اس وقت پاکستان کا جو یہ بولڈ سٹیپ ہے یہ امت کو آزادی اور حریت کی ایک نئی نوید سنا رہا ہے, یہ امت کو دوبارہ بیدار کر رہا ہے, یہ امت کو دوبارہ متحد کر رہا ہے. یہ پاکستان کا جو سٹیپ ہے یہ امت مسلمہ کے تمام مسلمان اپنے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان, جب پاکستان جیسے ایک غریب
पाकिस्तान जैसे एक मकरूज मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है और अवाम जो उसके मुखालिफ रही, इवन मैं उसके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के डिसओन करता रहा और अगेंस्ट रहा, लेकिन जो बात अच्छी है भाई वन मस्ट अप्रिशिएट कि भाई ये मामला तो मेरे मुल्क का मामला है। वो जो भी है हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म मेरे मुल्क का है, मेरा वज़ीर आज़म है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कम अज़ कम पर्ची पे देख के पढ़ता नहीं है, कम अज़ कम अमरीकी सदर के सामने बैठते हैं तो पाँव पे पाँव रख के बैठते हैं। हमारे लिए यही खुशी होती है कि कम अज़ कम आप इज़्ज़तदार तरीके से मिलते हैं, कम अज़ कम आप आंख में आंख डाल के बात करते हैं, कम अज़ कम आप उसे जाके कहते हैं कि जनाब मैं उल्लू के पट्टो तुम लोगों से कर्जा लेने नहीं आया मैं तुम लोगों से भीख मांगने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ हम लोगों का दिल सीना चौड़ा हो जाता है, हमें अपने ज़ख्म भूल जाते हैं, हमारे अपने ऊपर किए जाने वाले मज़ालिम भूल जाते हैं कि यार नहीं मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है ना, बट दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। अच्छा ये बताएं, कभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, कभी उन्हीं के लिए अड्डे मांगता है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इनकी 2 नंबर लोगों की दोगली पॉलिसी है। मैं कहता हूँ इस वक्त बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान के पास। अमेरिका की फौजें इससे पहले कि वहाँ से निकलें, उन हरामजादों की दुम पे पाँव रखो, नेटो सप्लाई को बंद करो। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान के आप डॉक्टर आफिया का मुतालबा कर सकते हैं अभी तो वैसे भी। और दूसरी बात, अब ये जाएंगे, ये पिट्ठू जो हैं ये जाके इंडिया से अड्डे मांगेंगे कि जनाब हमें अफगानिस्तान जाने दो, और जब इंडिया इन्हें इग्नोर करेगा तो इंडिया की कोई से नहीं रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपको पता है अफगानी जो हाल हिंदुओं को करेंगे ना, यहाँ पर तो बड़ी दुनिया उन्हें रोके रखती थी कि नहीं यार इस्लाम का मामला है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है तो लिहाज करो। उस वक़्त अफगानियों ने लिहाज नहीं करना, फिर जनाब उन्होंने नहीं पूछना कि तुम कौन हो क्या नहीं हो। उन लोगों ने जब वहाँ जाके फटना है ना, फिर दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों ने किस कौम के साथ जाके पंगा लिया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी सुपर पावरों के गुरूर को खाक में रौंदा था, इन लोगों ने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में तकसीम करके परे मारा था। तुम लोग तो किसी थाली में नहीं आते। ये लोग तो मतलब इंडियन आर्मी, आपको पता है जब उन्हें बॉर्डर पे भेजा जाता है तो शराब पिला के भेजा जाता है कि कहीं ये इनके जहन में मौत का खौफ ना है, और पाकिस्तानी फौज नारे तकबीर, बस ये उनके लिए दाना पानी होता है, ये उनके लिए खाना होता है, ये उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी यही होता है, अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदों के लिए भी यही होता है। लिहाजा अब अमेरिका ने जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ऊपर जुल्म रवा रखा, हमारे पश्तून पंजाबी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनाने की कोशिश की, हमारे सेक्टेरियनिज्म फैलाने की सीपैक शुरू हो रहा था और जहाँ से ख़त्म हो रहा था गवादर और खुंजराब, गिलगित एंड बलोचिस्तान, वहाँ फिरकावारियत को फैलाने की कोशिश की गई। अमेरिका बुरी तरह अपने नैरेटिव में नाकाम हो गया, और जो थोड़ा बहुत उनकी कामयाबी थी भी वो अभी उन्हीं के गले में पड़ेगी इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CIA की चीफ से भी मिलने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सेकंड पर्सन से नहीं मिलूंगा, इस हवाले से क्या कहें? देखें, हर रियासत के एक सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर शायद ये मियाँ साहब होते या कोई और साहब होते, सिंध वाले हजरत साहब होते, तो जनाब वो खुशी खुशी मिलते। और दुनिया तरसती है CIA के चीफ के पीछे भागते भागते। यहाँ एक गैरतमंदाना स्टेप लिया गया कि जनाब आपके बराबर के यहाँ हमारे ISI के चीफ हैं, उनके पास फुर्सत हुई तो आके आपसे मिल लेंगे, आप उनके पास चले जाएं। अदरवाइज़ वो जहाँ जहाँ गया, हमारे सुनने में यही आया कि उनसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाज़त लें, फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। उसे मुँह की खानी पड़ी। और एक और भी बात बताऊँ, हमारे मुल्क के एक सीनियर पर्सनैलिटी से ये कहा गया कि जनाब आप खान साहब को कन्विंस करें कि अड्डे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपने कहा है कि हम उस अड्डों को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन पे बमबारी करेंगे आप, उसके अलावा कुछ करेंगे तो हम रोक देंगे आपको। तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पाकिस्तान हमारे साथ हमारे गिरबान में आ गया है, और पाकिस्तान जान चुका है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका ने खुद लॉन्च किया था, और मुख्तलिफ मुल्कों में भेज के फिर वहाँ से दहशतगर्दी करवाते थे, फिर अमन की आशा का अलाप के अमन के खाते में आके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाता था, उनकी मईशत को रोंदा जाता था। जिन जिन लोगों ने एक इस्लामिक करेंसी की बात की, वो इस्लामिक रूल ऑफ लॉ की बात की, उन तमाम लोगों की हुकूमतों को रोंदा गया, उन्हें कंट्रोवर्सीज का शिकार किया गया। लेकिन अब उनके ताबूत में अगर आखिरी कील है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे।